sakiraaɓe am worɓe e rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓɓe jooɗat ne kettino kibaruji amin suudu télévision o wakkati assalamu aleykum e moɗon kuri on ñalle e jaam ndelle mi fuɗɗiri indi Allah joom hinne kuuɓuɗo joom hinne kerriɗo yettore lamɗo wodani hannden talata jeetati lewru ɗiɗaɓurdu hitande ujunaji ɗiɗi e nogay min gari fa hannde famin kollito on kibaruji gaɗɗi ɗum wonno le leydi meɗen e ley ɗe ñalaɗe ndelle hannde le toɓɓe ɗum wonno haalaji amin min kallan on haala ɗum wonno kawrital dental biyetegal coalition jaam woɗi min kalan fa hannde haala batu batta en kinniɓe ɗum wonno hokkoɓe kibaruji hiɓɓe e heyɓe min gara fa hannde min jottina ɗum wonno kibaruji meɗen e halde fa hannden haala jemma mawlud kam wonno jemma fa hannden e waɗugol mo garuɗen e sabbugo muɗum ndelle sakiraɓe am worɓe e rewɓe nanoɓe fulfulde bisimilla moɗon e hettinade kibaruji amin suudu télévision donc no mbirnomi on ni keɓon famde suudu baba hono ɗum wonno ñande asawere nde dental daranigal fa hande fa jaam warta de leydi meɗen ngal dental waɗino jahale fa heewi ɗum wonno e banggal e ndewguji meɗen ay keɓon famde fa hande ele jahale maɓɓe toon ɓe jottaki Djibo ɓe jeehi Fada ɓe jeehi Kaya ɓe jeehi Dedugu ɓe jeehi Bobo Dioulasso ndelle hecci kegan asawere nden wonno nde ɓe kawri fa hande li gallure meɗen wakatugu ɗo en fa ɓe kolla ɗum wonno batta laamu kinniɗo ɗum wonno jaam e potal e gondal lobbal warta le leydi meɗen ɗum wonno Zéphiré Diaby ɓe kolli ɗum fa hande dewtere nde ɓe keeɓi fa hannden ele nde dewtere on tawan dawareji lobbi mbawɗi fa hannden caabatoɗi fa hannden jaam warta le leydi meɗen ndelle fa keɓon fa hannde laaɓan wiyaham noddaniraɓe meɗen sud télévision kam wonno fa hannden adama guiti e tawti Boubacar Boli ele dewguji Burkina Faso ɗo rafi denago woodi sembe aldiɓe fedde na andire coalition jaam ɓe kolli ko ɓe kaaja tabintine fa jaam ɓe gondal lobbal yecco walta toon ko ɓe kaaja tilsa ɗum ɓe bindi ɗum ɓe gatti ele talkuru nden wonno ko Alaji Moussa Cissé hoorejo fedde nden adi talkuru ndun hokki gorko halfinaɗo potal hakkunde ɓiɓɓe Burkina ɗum wonno Zéphiré Diaby ko ɓe danni ɗum na heewi sanne arande ka fo toñaji na ngoodi toñaji ɗi tila e darne woɗi du laawol goonga jokke tawi mo fuu na haani heɓde ko jeeyi heɓde so yimɓe mo fof heeɓi ko jeeyi heɓde fof wolde waɗata woɗi fa hannden du ɓe mbi ndaale no watta de nokkuje ɗo ɗum woni fof filane no waɗa de mbuura gaɗane laabi gaɗane nokkuje ndiyam gaɗane docteur oje gaɗane ko watta comotta heɓa tawi no wawi wurde fof woɗi fa hannden nde ɓe kaali daga hono ko leydeji connete de duroɓe ngala ɗo dura ɗum fof no hani selede hay yimɓe ɗo dilluɓe walɓe jooɗiɓe ley ngalluje ɓen du fof no kaani filede no waɗa keɓa kamɓen du koota gure muɓɓen hay sukaɓe meɗen wonɓe ladde no kaɓa e meɗen ɓeedu noddenɓe joddoɗen jewtiden noye watten de keɓen ɗum hanto heɓa Burkina warta e jaam so haala jaam ɓe potal haalama fuu hooreɓe diinaji e fina tawa na gatti baka muɓɓoy kamɓe du na woodi ko ɓe jaboto ɗon jaam yaaka e golle himɓe fof woni babaɗe en sakiraɓe wuro himɓe wuro neɗɗo no toowi no famɗiri fof no jogui bakam e jaam wona ko waddi rafi jaam yimɓe hannden accatana ko sendi ɗumen senda ɗumen ɗum le hana waɗa ko sendi on ha harodirta ɗum woni jaam woni min pilta hande sabu wuro ngo wuro mon en fuu ndelle Zéphiré Diaby wi nani woɗi yetti horeɓe gollal ngal sabu aadiji aɗaɗi ɗi yo laaɓi ɗi burkinaɓe kani rewde fa potal e gondal lobbal heɓe sabu hannden kay ɗum laatono keɗe hunde ko tilsaniɗe en fuu gilla puɗɗe kawrital ngal fa warana kantirgel muɗum yimɓe tawaɓe le gollal ngal na hewta ujune e keme jeetato fa yaade ujunaji ɗiɗo ayi fofo maɗa Boubacar Boli alhaqiqa du to jaam wala fuu suudu baba ke on famde ke leydi yarata yeeso ndelle Allah waɗu dalili fa hannden hono dari eno filo fa jaam warta le leydi meɗen Burkina Faso lamɗo hokkuɓe ɗum wonno dalili lobbo no fa hannde jaam heddori le leydi meɗen Burkina Faso yo lamɗo wallu e fa hannde jaren fa hannden jaren kibaruji meɗen yaade yeeso joni ɗum wonno ko kalten mi hollino mbimi hono batta laamu kinniɗo ɗum wonno kibaruji e gortoɗo ɗum wonno kongi gouvernement na holla suudu baba
kanko du kan wonno Ousseyni Tamboura ay kanko Ousseyni Tamboura on ele gollal makko ngal o wi'i imo haaja hawrude e ɗum wonno batta en laamu hiɓɓe gollonoɓe ngal golle ngal o gollata hannde fo o ndaara fa hannde ɗum ɓe mbawi heɓandemo dagu dabare ma hakkillo lobbo notta fa hannde fa kanko du golle makko ɗen jaara yeeso saabu ɓen no ɓooyi no gonɗon no andani ɗum ndelle fa keɓon laaɓal fa hannde en noddan ɗum wonno nilaaɓe meɗen kam wonno Dawda Watara e gaman Dardia e tawte fa hannde en Oumarou Tamboura. filade andude ko faltino non watta de wawta huccundurde ko warata ɗum wonno ko batta laamu Ousseyni Tamboura filoto e joƴƴinde nde ɗo hawrede batta en laamu hokkoɓe kibaruji ardinoɓe o ñande asawere faltino nde haddu tawaɓe ɗon en e mabɓe fof ɓe kallodiri haqqilloji no wonnono gollal ngal yarata woɗi komin gari ɗum du min gardi e beelaku saabu wona wakkati fuu goɗɗo miiloto fa nodda ardiɗo ɗum le gollal fa badda e muɗum ɗum waɗi ko ministre en ɓe jiiɗon ɓe fuu min fuu min gaɗanimo duwa uji min mbi miɗen ŋaari allah walla mu le gollal ngal o wonni ngal o faama du hono teddengal ngal o waɗanumi ngal minen du miɗen teddinamo sanne si won fuu ko o haaja si won fuu ko o miili miɗen mbawi walludemo si gonga allah miɗen goni gaɗa makko si gollal ngal yaari yeeso fuu min fuu teddengal amin min fuu sabu gollal ngal neɗɗo goto wawa gollude ɗum ndelle kanko du o teddini ɗum mi windi mum mbi allah teddinmo allah wallumo le gollal ngal mawɗo leydi halfinimo ndelle mono mabɓe fof holli o no wonno no jogorino nde ɗo battare laamu eɗo puɗɗe dartiɗe ino mbawi garɗude fa gasa soni haddu yimɓeɓe gollal ngal haɓɓodi fof jaɓi gollirde hono ni e ɗum e fof e dow moƴƴere haddu leydi fof saabu humpitede o hunde ko tilsi hokkede ɓinguel adama fof ayo fofo maɗa Oumarou Tamboura alhakika ko wiya ɗum gonga humpitede no jiiva nden waɗande ɓi adama dalili no watta fa hande heɓano golle muɗum yaara yeeso ndelle suudu baba le gallure signare keɓon famde hono alkata sukaɓe hemre kamɓe ɓe sukaɓe du saabe Allah e saabe service biyeteɗo Faffa o service hokkiɓe ɗum wonno dalili no ɓe jangguiri no ɓe kintina fa hannden golle juuɗe ay keɓon famde e sukaɓe hemre golle e ɗum wonno jande mabɓe hantake ñande asawere nden wonno nde ɓe jalti woɗi ɓe gandanama fijirde e banggal majjum ndelle fa keɓon fa hannden laaɓal no watno ɗum yaari mi yaha mi noddowa ɗum wonno nilaɓe sous télévision kam woni ko ala ne biye Soumaré Watara e tawti fa hannde Oumarou Tamboura. gaɗa balɗe sappo e jeetati ekkitagol nokkure to gollal jungo ekkitete ley hiɓere signare ɓeɗo sukaɓe kayeɓe woɓe hemre mono mabɓe fof no hokke ɗo en diplôme muɗum kollowo salla heeɓi bawɗe e dow golleji ɗi ɓe ekkintinaɗe hono waɗude buuru wattude kuuraŋaji e cuuɗi moƴƴinde e woodi e wattude fa hande climatiseur ji wodude e moƴƴinde ordinateur ji hono ɗi golleji wonno koɓe ekkintina. Nous sommes sur de bonnes bases. miɗen tawa e dow lawol lobbol famin kuccudira fa hande gollal jungo min gaɗanama foof joni ka e amin woni Et la balle est dans notre camp. kamɓe heɓuɓe formation ji ɓe en foof mon mabɓe fof filata kono joni o ka to naata fa holla bawɗi muɗum ɗe heeɓi. Ces jeunes là ont été formés donc à dessin. sukaɓe kayeɓe ɓe ekkintinama e waɗude natte faɓe balla e 11 décembre garowo ɗo o ka ko feede ɗum wo ɗum en fof e wallude ɓe fa kamɓe sukaɓe kayeɓe e ƴettare mabɓe woodi de miɗen golla fa tawe baale sukaɓe kayeɓe fof tawe hono ɗi information ji. Et nous travaillons de plus en plus à impliquer donc les structures fêtières des jeunes. ndelle heɓuɓe formation ji ɓe fof wo ƴuwayno e koreji ɗi tiɗor majum wonandi ka gollal ngal fof wo keesuwal ceede daranigal fa hande ƴettare gollal jungo kam wonno ko watti ceede majjum ko watta million ji 90 jobdi formation on wodede e fa hande kaɓitirɗe ɗiɓe kokka faɓe jaaɓe puɗɗirowa golleji maɓɓe ɗi. ayo suudu baba en jettinan ɗum wonno kibaruji meɗen e halde haala fa hannden jemma mawludu ay keɓon famde li galluure meɗen wakati ɗo en bangere wiyetede ɗum wonno waylgue kam wonno arrondissement sappoɓo ay keɓon famde jemma mawludu jemmam hirama li galluure meɗen wakati ɗo en ndelle keɓon famde suudu baba hono nilaɓe meɗen sous télévision tawama toon min on mi tawama toon woɗi fa hannden rasmane zundi boubacara boli tawama toon amma en jahan kettinoɗen haala ɗum wonno more dabre ɗum wonno habare e jemma mawludu. hande gemma o alhamdoulillahi rabbul alamina ɗum won gemma ɓe ɓeyte mawlud min fulɓe min mbiyete gaane ɗum won hande mi garatana Allah
Allah hawra min yimɓe ɓe fuu fa ɓe fuu ɓe hawra ɓe fuu ɓe laata laawal gootel ɓe fuu ɓe nanga bernel gootel fa Allah reena ɓe hunde ko ɓe kulito fuu Allah reena ɓe joffaɓe garɗa ɓe ko ɓe jiɗi fuu Allah holla ɓe laamno wurnana ɓe laamno hollan ɓe e l'islamu an ɓe fuu sa Allah jaɓi bi hurmatil qur'anul alim wa bi hurmati nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗum ɓe mbiyete mawlud ɗum woni hande min fulɓe min mbi min gaani ɗum woni hande laamno holla min wartore walhamdulillahi minen du komin ɗari ɗo saabu mawɓe ɓe saabu Mamoudou Bande e saabu Aboubacar Kasum Sana saabu makko min darni do hoore maɓɓe saabu maɓɓe min ɗari ɗo hande alhamdulillahi salamu aleykum wa rahmatullahi taala min kollatana suuɗu baba diina fuu wala fuu ko ɗardoto se wona neɗɗo darna e ɓerne ma e banɗiraɓe ma e sukaɓe ma e rewɓe ma e jaaɗoraɓe ma e anon gomɓe soɓe jooɗaki anon gonɗi nokkuru wotiri fuu tinne fon kawri tunne fon hawra nango hakkille goto ɓerne goto ndewdira accu munafikari ɗum woni diina wona yenna o wooda o wala ɗum wooɗa ɗum kay wala ley diina kay wala toon ayo suudu baba ma more dabre won mo nan o joni o wi munaki fare wala e diina wodi fa hande gaddam Allah ko wala e diina hawti go dum wonno gaddodirde himbe wala e diina ndelle jamma mawludu juulama e li gallude meden waxdu do en wala fuko bi'en sana bi'en alsalama en lamdo fa hande subhanahu wa ta'ala wadu fa hande dalili leydi men jodo do jam e cellal dum wonno li galli leydi men Burkina Faso do wala fuko de sana meden yon ko fo modon albarka mon en hettinare meden wi o fa hande ko fo modon e hettinare wodi lamdo hollu en jaamu si lamdo yidi jam mi warta fa hande holla kibaruji meden dum wonno goddi di waxdude amma fadde nen en noddan bandi en debbo dum wonno dulkum Benedict Sawdo kanko do wara fa handen o holla dum wonno kibaruji leydi meden e haɓede assalamu aleykum e modon ko fomo Sambisa fangili parla la pani windiga la ni wongo ibay television zugurun bille rundale ya teneti na le pamtaba irkibaya wankati bangiti ya sep fukuruga chuda smani sobla wotone irkibaya wende nantuli ngesa me tisaya ni ministre la ninga sangeta tambamba goma yelle singir fa kiba kun wotone bamna kelembola sande nga bamba tumda point tu pam na yekta bazine sensé et na tu basalunda kibaya ni mauluda kibaya balasa ya ni wala tumda keten kingra tawde yare nati wayala re l'islam bakel na sertaba wakat sendore ade samsi pala pani windiga la ni wongo bil wala sinda wilgita masa wotone likra menge seti sa ya ni ministre ni nga sankel ndikante wotone tibam na nget kibaya kun yelle la sa ya ni mbwida na pam tokta wotone singir fa obna pam kibaya sin yit sa ya ne za kasanga pon wotone ko siam za konwa ilbangeti ministre Useni Tambula keden na pam so wakat san lore ya sibura ni ministre ni mbesana ndeng bamba optum da wankatwa ba mulga me tip sana tintaba idne menti kasam sanzi tenga ane yira sen yir bikidar san kelle yikinya soto ni yare na tibamla tan tikne bla ni misen ndeng bamba tum da wankata nam pam sa ya ni yam damba na yila toron za ministère soma irken to pam venam titum ntasa salmatu dusa ni dawda wata zinbe na kellen kamsa goma la ya Elise Kabre nan kol fangili ya seka kiba ki so ministre pala santane kiba ki so ministre coup de sendingap tawre ya tubzini hene taba on puni taba bangle larmazin pa kod pume awela da gomde ari ana yiti kiba ki so tumda ton ken taw ton tenga pourra pasar lab ko tonye ya nesal ne toin wawla tout minti ba ya toto fangilia a correspond vous son papa odo pa utoni sida kam ne songa da panongo bambe zinu na dictona nan tuma toto
ton yelam baliya sida monsieur le ministre e kende e tum toro yam tagal ton yelum bol tonna bala mi mbate ya toto faya no ku do ran singa ya zemwe po tono bi bam menga ya ner han zoen denga on tume zi kateka joen tar bangle monsieur le ministre bam tara yam laptar silm ti ton yete ya woto ya ton men tar bum ninga ton passa ton me par dame ti yam tum da kyang tawre ti dunu men vuime ya woto no bala pa woto no bi bam nangada na me ton ganda men lore la ton ketaka in ketka no wa ya bum husera la tourner tondo te ton son bamba ti ya haya zekr suguri fo sampa mifsi yit zininga ya tuti fo bang of son dabade adni yeso kanga pura kiba ki so minsa kudo wilgam tibam sikalan same anaya minister pala wakat budfa opsona wan talbam dabo Mali lor pore ya Burkina Faso carton bayida la projet kangata odamba kelana ndirala koloroto ne wilga me tia kis na man pila ni la bam na tum da la ya temsa tabo ya Burkina Faso Niger la Mali so rapport ade wilga mti projet kanga ya na likenge se sa ya ni wakata son toyem dab somboti changement climatique le passé obsena toron tik woto ne ensongati nyokolozin temsa point seyir fa sa ya temsa ning mes projet wasan kelen tirgzini nga ekengse pa venema passé titum na tasin zin bene kelen na pina approche wa taw damba am pam venam hanzem he yumpi lum watwa don mi kamti Mali Niger la Burkina sara kaleni dusro ti sobra pass don sobra pang pass don ti bibesa kentenga onweda nyakadumela abkitnti ne ba jetin yitib chamsan kinzi hataba aya joueur encore tondo ton me he karan kamba katuna yinti tuma ton gi hamti ton hanka bang yelbamba vie yelbamba banga vonre nyak bisin nin koronga poa tini fa ho an karmakan na yin kin tumi be mi yilla vore en train songe to gihi nan yila ti ner kam fa hizien tinwa apang passe ta ton zabne tingong hantemna sa san kaleni doswa la ton zabne bibiesan on watin ndera do projet wa ton singa tuma kuga yo ndabra yo pela oton la nanki vieux ron la sirtaban ki taba ya mahalat singda saya ni ministre ni nga sangeta kombi ba yele la sa ni nusa tum sam sa woto no wa ba mi pa ma me na song kombi na man bam ko woto ne to na pam zom so singil fa ya ni nus tuma wenge wiligam ti zom sa lol pore obteme wa pa man tilig bam toron tum no ya sana yele ti bam be yinere ya woto to mudigi ti sa ya le ko ni nga sana kelen de bam woto no wa yi sa ni nus tuma le ko sombe zinyal bobara ede ina to pa ma ven ma ti tum no ta ize kabre kelen na ko la fagili mkotondo ya kombis na man bam kwabra ampa bangal buto tole sentu ne centre de formation professionnelle sambiziari tuba kolo akitamenti ya tira ni tondo to mo de bi ko mi bisa banre mala mamtora darfa kete tuma kabe tuma beme la bangal ninga nan dikan tum ko zuga en kabe ndiri kita makra mama ne na salonda nda wuligi opandi ke mama kiwo kandi fotore ya ribwe la fukati wa bawto donc bangar mbe pon nan dik nya nawa ntonga kita yiribo pon nandi wakaza tumna pon me abuto zam sabula ningob sendera ali asen kin gatwa manok sombonti patisserie kuron atumda rotmebo mekaniki la buyota taba ton zam ta climatiser monta hay na depana malagre na depana voilà en tout cas formation ton pama en tout cas formation absoma ma jama ton soma idaka tira rampire nu ten jam sa buma bange ne wala formateur na ma tuma en tout cas bien comme yisoma zamskanga faf pas syndikantas ko bibisa ara hana ilin yarba
ti ba me yibe oneba faf pa projet atumna ne ligidi zantenta milliard pisopwe la yobe wakas lore l'islam ba ye kataba wada kala ya wa yalran sura annan zinde pirwende la pousse widiga meti ya mawlu da kibsu tone la bam kelante da ade widiga meti sa ya ni sons rapsan pam tabo tono wa sa ni kan buto to zinda me la sanyid fa idnan tu pam venma tisna ni l'islam ba tawdam kelen nazir sa koise ya tumnu tara umu dialo yi sababu tidnan pam koy ba mankila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما اللي كان دعونا بيبير كوسو قول نويندي كرونا دونا زاغنا الشيطان اللي هو القولي صدق النبي صلى الله عليه وسلم القول ونا بركة اللي يعملهم للإسلام أيابو من هي يود وسق قتل الهلام والهلام وانتو قي سبب نانتي يعني بيامرهم صلى الله عليه وسلم يمتيارهم يمتياركيو لور قورو يوني فهنان بام قورو يوين ميتيكا أرم بيباتين بلغي تبانغ تيكاي ولا نبيامر يولا تيغلا أسالو قتال يلسون وسقو patin je men basal no biyam hansal no biyam fuguri yelson pila ko hansal piga pa wala ko hansal ko ba tu la ko to njen ka wa na wata yiki na sal no biyam jiro no to de la yelson na woni metaka aya yor musul islam inshallah alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasul tonya sheikh rahmatullahi ma gassa na bokar ma gassa ni karbis la tondo ton me mana sulo to sulo yure sababu tiyeni ya tiyeni karambi komba no ya karambi ci ya commerce namba songon wenam dina stazo ko wantu be jini fa o be jakra na wona waya jini ko wa buru kafna pot neba leblebo ta hadi songon sekna mo to ta wenam dina eli irsheka she kazinga she ibrahim ilbudo karta tada me te don me yikin zaka na runda zabra tampu na waka waya gan saka poko wajin tidna gan ke nabiyama alayhi salatu wasalam da hormo ti wennam to tondo ayamti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ti tuma annabiyama taw yolsudo bunnan tayinga lil nabiyama lo horma sembe jini fa ton zaka na ron jini ko insha Allah ade sambisa fangili para pa bilia kala runda kibayan sala pusa yan barkus ko kila songa yinga nimni misimbe masina mo poroto nantal to bati yan pa menya silisigira le won ko seti afation wa puso la barka neptun toro sambisi parla la pa wona ko silson yam la wona kiti yikitori kaseka ko nogaya min bena anga do min tan do min bena anga fo kalo klisigi masangwa fula animuga anekele kwanena anga bika kuna fulu ni kanyesin kata ko ministre koromo sigira kata kibara diku kuna uluyi ka ministre koromo sigira kanyesin kata ko ayo wele kaseka na akase kata loni asoro ewo kalanso ewo akoro ko kewfe kanyesin kata baraso mina nyata chugudi anga jamana ko kata kibara srafe abado kanyesin kata mi zinyare konena uyayira kafoko minye baraka do ministre somtano kata bulla bara kuna ane kamano kanyatra ko kuna anga jamana kono kera sobe kaseka kamani keme kaseka kalandumo obora ni balasim ko abna seka kuna fulisoro katoka mbalo Burkina Faso television kan bako anikle autorasi abaka jabaranso kabini akafabara wakadugu ntenedo mindna anga pika kuna fulu ofirfilo wakati filini amta damne zinyare do kun temene o kera sobe kalando nge kletan ani duru kalan soro kanyesin katoka o butte dore zinyare ka bolla bara kalan somu o kornena o ye barake chamake barasen chamake la kanyesin kata min kansen ko kuran ko min ane kanyesin kata momili dilan ko fonfelala ani kata gato dilan ko fonfe anani on si cham min ke sobe o seko ka dumuni da soro kaseka famiyaro karado rasmani zun kaseka famiyaro karado rasmani zun ani ne reti kide ulon to la ay mi soro kanadama anga seko laje
o kameleni kɛmɛ de ni o bɔra Burkina Faso marata ani sabano bɛra ka se kana lɔnniya ɲini ka ɲɛsin ka taa bololabara yiriwali ko kunna o ye siɲɛri ka kalanso min sigilen ka ɲɛsin ka taa bololabara yiriwali ko kunna an ka jamana kɔnɔna na o ko bibi na ko baara ti jamana na an ka ɲi k'a fɔ ko baara bɛ yen mais baarakɛ cogoya o le ti denmisɛnw ma baarakɛ cogoya le degi donc o kama do gouvernement k'a daminɛ ni président Roch Marc Christian Kabore a yi ladili di k'a ka gouvernement min sigira à travers ministère de la jeunesse o k'a lajɛ o bɛ se ka denmisɛn jamanadenw sɔrɔ cogo min na k'o dɛmɛ o ka se ka bolola baara degi donc nin fɛn min ye a ye kunnasiriba de bɔ an kunna sabu a y'a lɔn ko Burkina bɛ n'o y'i 100 ta 65 ni 5 bɛɛ yi jeunes le ye donc nin formation in nana dɛmɛ ni ladegini ni a nana dɛmɛ ni caman kɛ denmisɛnw yɛrɛ fana y'a fɔ ko min yira lawura ni olu fana bɛna se ka jamana lase ɲɛfɛ o yɛrɛ bɛna se k'u yɛrɛ bɔ nɔgɔya bansa ka sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ jamana lataga ɲɛfɛ a kɛra sababu ye don ɲɛmɔgɔ caman minnu sigilen Ziɲare mara kɔnɔna ani ka bɔ minisiriso min tan ka taa an ka kamelenu ka bololabara ani ɲɛtaga ko kunna an ka jamana kɔnɔna don wa n'o kɔfɛ mɔgɔ olu bɛɛ tun bɛ nin ɲɛnabɔ in kɔnɔna o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko gouvernement ka aminanko ye min ye ka se ka to kamelenu ka se ka bololabara la ka se k'o yɛrɛ ta ka se ka bɔ nɔgɔ la ka se ka fantanya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna ka bɔ kamelenu fanfɛla la mais la welelika ni min bɛ yen ladelika min bɛ yen a y'a lɔn ko tuma kelen kelen an y'a mɛn ko ni dɛmɛ sera denmisɛnw ma caman bɛ yen n'o yi kalo 1 wa kalo 2 kɛ ni baara ma sɔrɔ ten o dusu bɛ to ka tiɲɛ tuma kelen kelen u bɛ to ka fɛn ninnu ta min dira u ma k'u feere a fɔra ko anu min yɛrɛ bɛ yan yɔrɔ la autorité régionale ninnu gouverneur ni au commissaire ni président du conseil régional an ka ɲa yɛlɛ denmisɛn an b'o bɛɛ lɔn fɛn min dira u ma fana an b'a kalama donc an ka ɲi fana k'u accompagner tubabu min wele ko suivi ka to k'u ladi k'a filɛ minnu formé n'a yɛrɛ la o sera ka mun ni mun de kɛ a yi mako jumɛn de ɲɛ o ma pour que sini ma ni dɔ wɛrɛ bɛna kɛ u ka se k'a filɛ nin formation le kɛra komi olu ka nafa cayara nin formation ni an ka ɲi k'a kɛ tantɔ an ka ɲi k'a kɛ tantɔ kamelenu ko olu nisɔndiyala sabu olu ye tile damadɔ kɛ kalanso a kɛra sababu ye olu ye bololabara caman lo dege o bɔli ten ka ɲɛsin ka taa u ka mara fanfɛla a bɛna kɛ sababu ye u ka se k'u ka dumunida sɔrɔ ani u ka se ka kɛ sababu ye dɔw ma ka se k'u ka siniɲɛsigi labɛn ka di olu yɛrɛ ma o yɛrɛ ta labɛnna o bɛna dɔw fana ta labɛn ka di u ma komi tuma fara cogo min na an ka kumaba kɔnɔna ka ɲɛsin ka taa minisiri kura min sigira ka taa kunnafonidi kunna ale y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka dɔnniya ɲini ka ɲɛsin ka taa a ka kɔrɔw fɛ minnu tɛmɛna ni minisiriso na Useni Tambura a kɛra sababu ye ka kɔrɔw wele u ka se ka na u ka hakilifalɛkaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka hakili d'a ma min bɛ kɛ sababu ka se ka kibaruya ka se ka ɲɛtaga dama an ka jamana kɔnɔna na ka se ka faamuyali kɛ yɔrɔ don an ka ciden minnu tɛmɛna Dawuda Watara ani Salimata Dusa olu cɛ ka ciden u ka seere fili nin nka ne kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ. Burkina Faso ka minisiriso min sigilen don ka taa kunnafonidiw kunna don olu ye kibaruyadilaw wele sibiridenw tɛmɛlen ka se ka kunnafoni d'u ma dɔwɛrɛ tɛ ka se ka kibaruyadilaw ka se ka kunnafoni d'u ma ka sababuya kɛ an ka jamana bɛ tagamana ka taa cogo min na a ka kan wa an ka se ka taa lɔnniya ɲini kalanso la olu kosɔn minisiri min sigilen don ka taa kibaruyadiw kunna Useni Tambura ale ye kan bɔ a ka jɛɲɔgɔnkuru minnu sigira ale ka wagalen kan jango ale ka se ka na sigi ka se ka na taa tulo majɔ olu ka kalanso. An ka minisiri kura min ye Useni Tambura ye a y'a mɔgɔ min bɛɛ kɛra minisiri ale ɲɛ kibaruyadilaw kunna ne a y'o bɛɛ invité ka na dumuni kɛ n'o ye ka baro kɛ n'o ye pour que ka se ka hakili di ale ma pour que ka se ka olu yi u kow ta cogoya min na o ka se ka a dɛmɛ a ka sira ɲɛnɛman ta an b'o fɛ k'a fo danti foli min na parce que a ye min kɛ bi mɔgɔnafinya lo bonya lo a ye bonya di minnu nana ale ɲɛ a ye bonya di a kɔrɔw ma donc an na sigi an ye baro kɛ ka taa a ka minisiriso fan fɛ an bi an b'a la dari pour que ala k'a dɛmɛ a ye baara min daminɛ minisiriso ni kunna ni ala k'a dɛmɛ baara ni k'a ɲɛ a y'an bonya cogoya min na mɔgɔw k'a bonya ca pour que a ka baara ka taa ɲɛfɛ. ɲɔgɔn ye dabɔra fɛn min kɔsɔn don ale ka se ka taa hakiliso sɔrɔ hakiliso min na ale ka se ka taa lɔnniya sɔrɔ ka bɔ a ka kɔrɔw fɛ minnu tɛmɛna ale ɲɛfɛ ka se u tuma baara kɛra cogo di fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka di ale ma jango ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ani minisiri kɔrɔ minnu tan n'o ka taa kibaruyadenw kunna olu ka dalakan di olu labila n'o ka se k'a bilasira jango a ye ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ faso ka se ka yiriwa fana.
Amatana chibare kanyesin kata mi farkulu dese bagato uluka siku fulra nyangba fulni flini kabisa lo ya dam na kanyesin kata mumbe kesa be kaseka farkulu dese la okasoko blasaro ka baraso no kanyata kuno do nyinansa no keraso be kaseka awama sabaka soko wali mendo umma sabani usraka buyene karamadum kaseka famero karado rasmani zundi anini reti kide ulontola anyimi soro kanadama ankulaje Burkina Faso kabine wakati damane do mi farakulu de sabarato olu yoka jokulu sigi o yoka jokulu sigi kaseka ka jokulu kilena olu kosondo asiko flangane die obi nyala bane sigira nyina sanina sangwafla ani muga ani kilin konnana wera ka foko sangwafla ani muga konnana do olu siga siga ka kayere mun kera sabe kaseka olu deme kaseka farakulu de slaw deme usra sabe kasoko olu wali mando an tun b'a fɛ ka pose dɔ kɛ ka mɔgɔw n'u fo ko waleɲuman dɔn minnu ye handicapés dɛmɛ ni san ni 2020 na ka tɛmɛ tɔw kan parce que n'a y'a filɛli kɛ mise ɲankine min ye SPE ka di engagement nationaux ani secours d'urgence ma a ye handicapé n'u dɛmɛ caman 2020 kɔnɔ a ye dɛmɛ di grand prix de l'inclusion ma a ye dɛmɛ di kokolo handicapé visuel ma ayi forage ke kadi handicapé do ma bobo en tout cas yi ko chaman ke kadi handicapé ma ni sanna mi 2020 o nyana ben kosodo o karasobe kaseka madama no mungo chugudo orla kaseko lu blasa ani barake da chamani wi ambalmanche Ibrahim Yankini ani ambalmuso Patricia Estelle Cabré ka fara RTB ka jabaranso o karasobe kaseka buyene karmasra sambon fula ani mo konana o lu karasobe kaseko lu blasa kaseka farkul deso kaseko nyantaka doma mi Madame Esther Cabré, elle est barraque mairie là de la commune de Ouagadougou kono. Elle est handicapé nous demain surtout au cas papier ko fan fait, kata au cas récépissé ko fan fait, ayo demain kama, ayi association des jumeaux nous demain, ayi association de personnes malvoyantes nous fana demain. Donc on y a fait, elle fana kaka ni certificat d'honneur mi RTB aye RTB bi programme chamanke pour que to kana ba for inclusion des personnes handicapées programme chamanke pour que au cas handicapé nous fana jati comme adama deunto mi farko de sabagato ko joklu era ka fa ko chabu ulu no son de la kusab ulu ya ko digo ko ba anga jamana ko na ulu ulu wasa nga wasa madafa ulu milla nyina alebele ulu ka joklu su no tumse ko ulu de ma kaseka alla kurai ane kaseka butigu no yele ka di uluma abne kasaro ulu bo bulla bara mon ka o kasere yara mo nyakoro sabu nyina sanina obne kesawe kaseka sufia basi sufia metano kata bo Burkina Faso ka do farafina jamano na kata farko le desa bagato ka bulla bara fanfela ukano yaira mo nyakoro Ouagadougou en fait anga kibari alaban ameta kanyasin katabado ko minye joklo ko mi joklo musigino kanyasin kata Darussalam o yeker mo joklo de montana kata jinanya ta ko kuna en fait faso kono o de domba sigi susi o kera ko sin sufa kanyasin kata ko minye kanya mo amerika wulo don kasoko sabati aka kewolo aka dunenda sigila kasoko layira go aka dina don o kera wadu ka kindora ko mi wayalgen kaseka famere ko do anga chide muntu morla mi isa kanana ani rasmani zundi o tianga chidi ulontola nga nilo kerasobe kasiko labe ankulaje ni sunti subaye sulama be la gelefe Burkina Faso sulama do dunya fantana be sulama lo o senfa do kami sumu kenten be katabe ni ankuntigi Mohamed ka wololon suye mi wayalgan sulama ulumato kofe olu yin dumba ne ta kaseko selika kamaso alna temana o kaseka hakli jigike kanyesin kata aka dunya sigi konana ay muluke nusuni media baye kanyasin kata aka keliwa kultuna anga jamana konana ani kanyasin kata wayalgandeun kaseka loniya duma kata kuranya sabatili ko fanfe ani sulama ya sabatili ko fanfe anshina min kamani bi wula fe an ko ambe na mawludu kya ka alla fo ayi sababu yake an ye prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam soro ale kama afana kyara silama yaye ambina Allah fo ka duwawo dari anka mo be akama dari ambe be bamba ka lo ko Allah kiara akakele Allah makefle Allah kiara akele anka pour faire kiara Mohammed sallallahu alaihi wasallam ale kama enfana besigi bi wala fa ko ambena Allah fo Mohamed sallallahu alaihi wasallam kama ambe ale kasiraka voilà donc alelo ambe se ka ambe fe ka odari
an bɛ banba ka Allah kelen ka sira ta. O bɔra ka caman don ka se kana kɛ sɛrɛ nin su na ka se kana wayalgɛ wa gbɛndigɛ ni ka se k'o ta ka se ka kɛ sɛrɛ min ye an kuntigi Mohamed a ka wololon su ka se ka silamɛya sabati nin ye sababu ye ka se ka hakili ɲɛnaman di mɔgɔw ma ka kalan ɲɛnaman di mɔgɔw ma mɔgɔ ka se ka kɛwale ɲɛnaman sɔrɔ ka se ka bɔ an kuntigi Mohamed da a ka sigi kɔlen na a tun bɛ cogo min na sɔn mun tun b'a la ka se ka o taama selu kɛra ka ɲɛsin ka tɔ kan o ye duwawu ɲini ka ɲɛsin ka tɔ kan ni miiriyaba nin bɔra ka ɲɛsin ka tɔ tɔn bolo tɔgɔ min ko association Darussalam olu sigini filɛ Wayalgɛn olu de ye nin miiriya sɔrɔ ka se ka nin su nin sigi su nin kɔnɔna na ko caman kɛra kɔranankala kɛra wazuru caman kɛra dɔwɔndenw kɛra ka se ka nin su nin sabati ka se ka silamɛya fana sabati. Balbo Burkina Faso television kanbaga amanga bika klife kuna kureta manga bara tamana albeli nala sin sɔgɔma yira na ba sɔrɔ fofo kɔnɔna ani ni waati kelen na kuna fɔlɔ o kelen bɛ ani ci akala jella antli